Dobar dan, danas krećemo sa pričom o R-u. R je programski jezik i softversko okruženje za statističku analizu, grafičko predstavljanje podataka, pravljenje izveštaja. Kreirali su ga Rossi Haka i Robert Gentleman sa Njuzzelandskog univerziteta. Prva verzija je objavljena 1993. Zatim 1997. godine razvija se R Core Team koji se bavi razvojem ovog programskog jezika. R je interpreterski jezik, a šta mogu da budu ključne reči recimo za ovaj jezik? Jednostavan i efikasan programski jezik koji podržava uslovno izvršavanje, cikluse, korisničke definisane rekurzivne funkcije i olakšan ulaz i izlaz. Efikasan rad sa podacima i njihovo smještanje, podržava operatore za rad sa nizovima, listama, vektorima, matricama. Omogućava grafičku predstavu podataka. Tako da je R jedan od najpopularnijih i najviše korišćenih programskih jezika za statističke proračune. To bi bilo to što se tiče te istorije. Ajde da vidimo kako možemo da instaliramo i pokrenemo grafičko okruženje. Znači, vrši se u dva koraka. Prvi korak je da je potrebno da se skine sa odgovarajuća R instalacija, odnosno R instalacioni paket, možete ga skinuti sa linka u opisu. I onda pratite dalje uputstva za instaliranje. Znači, postoje verzije za Linux, Mac operativni sistem, Windows i to skoro da su identične. I onda drugi korak, to u suštini ne mora, ali uglavnom svi to skidaju. Ukoliko želimo da budemo više produktivni u R-u, dostupan je i besplatan set integrisanih alatki pod nazivom R Studio, koji se može skinuti sa linka ispod ili s nekog drugog linka. R Studio je dostupan na svim ovim platformama kao što smo ih malo pre pomenuli. R Studio Interface. Sada bih da pređem na opisivanje interfejsa. Vidite ovdje sa slike da se deli na 4 dela. Prvi taj deo je editor R skripte, odnosno koda. U editoru je moguće kreiranje, otvaranje i editovanje fajlova koji sadrže R skripte. Ako, na primjer, želite da kreirate novu R skriptu, selektujete ovako. File, New File, R script ili lakši način, ovdje kliknete na plus i onda R script i otvori vam se ovdje. To je taj prvi deo. Drugi deo je R konzola. Prozor sa konzolom je mjesto na kome upisujete šta želite R da uradi. I u ovom delu se također prikazuje rezultat vaših komandi. U njemu možete da vidite šta se upravo dešava nakon izvršenog koda. Komande se mogu direktno pisati u konzoli, ali se zaboravljaju kada se zatvori sesija. Odnosno, kada idemo na X tamo, to se sve zaboravlja. Znači, sve što upišete u toj konzoli, to se zaboravlja. Tako da je predlog da se svaki put komande pišu u skripti i kada se sačuva skripta, onda možete posle ponovo da je koristite, dopunjujete, gledate i šta već želite. Zatim ovaj treći deo, sad kako ti izgovorim, environment, history, connection. Taj prvi deo, znači taj environment tab, podrazumeva listu svih aktivnih R objekata, vrednosti, funkcije ili svega ostalog što je kreirano tokom R sesije. Zatim ovaj History tab čuva istoriju svih vaših prethodnih komandi. Connection tab predstavlja konektor za vaše konekcije. Sad prelazimo na ovaj dole, posljednji ovaj deo. To su Files, Plot, Packages i Help. Files tab prikazuje fajlove u okviru radnog direktorijuma.
Plot tab prikazuje sve vizualizacije koje su kreirane tokom R sesije. One se mogu po potrebi sačuvati kao JPEG ili u PDF formatu klikom na Export dugme. Evo vidite, znači idemo na plot i ovdje Export. Da, tu sliku, odnosno taj neki grafik, možemo da prebacimo u PDF recimo ili u sliku. I ovaj posljednji deo, to je Packages tab, prikazuje sve eksterne R biblioteke, odnosno pakete, koji su instalirani na vašem lokalnom sistemu, ali su biblioteke čekirane. Ako su čekirane, onda su one učitane, ali ako nisu čekirane, onda bi trebalo da budu čekirane da biste ih koristili, odnosno prvo da ih učitate. Također, moguće je i klikom na Packages System Install Packages instalirati neku željenu biblioteku. RStudio projekti, odnosno RStudio, nudi korisnu opciju pod imenom Projects, koja omogućava korisnicima da jednostavno i lako promene projekte u okviru njega. Znači, svaki projekat ima drugačije radne foldere i fajlove. Korišćenje projekata se svakako preporučuje zbog bolje organizacije fajlova i skripti na kojima radite. Treba napomenuti da nakon svakog pokretanja startuje se sa definisanim radnim direktorijumom. Ukucavanjem get wd kroz editor možete provjeriti koji je trenutni radni direktorij. Mislim, sve ćemo to kasnije da odradimo, nego čisto evo sad da pomenem. Kako budete sve više koristili sam program, kroz rad i analizu imat ćete zasigurno dosta različitih projekata sa različitim fajlovima i skriptama. Samim tim ovaj radni default direktorijum možete da promenite. RStudio teme, eto možemo još tu jednu stvar da pomenemo. Znači, RStudio pruža podršku za 3 globalne teme koje prilagođavaju sam vizualni izgled interfejsa. Znači, postoje 3 teme, to su Classic, Modern, koji je inače po defaultu, i Sky. Sad, uglavnom mi ćemo da koristimo taj Modern, ali koristite koji god želite. Kroz menu možete da promenite temu, klikom na Tools, Global Options, Appearance. I kroz padajući menu izaberemo RStudio i R Markdown. To su neke stvari koje trenutno vam nisu nešto specijalno bitne. R Markdown predstavlja notebook koji sadrži vašu analizu u R kodu, sve vizualizacije koje ste tokom analize kreirali, kao i komentare u vidu teksta. Sa njim je moguće generisati kvalitetnije izveštaje koji se mogu brzo i lako podeliti sa drugim korisnicima ili kolegama, kako u vidu fajla, tako i u vidu PDF dokumenta. Znači, sve što radite u RStudio, da ne biste slali ovako kao kod, možete da prebacite recimo u PDF dokument pomoću tog R Markdowna. Ajmo da vidimo sad konzolu i skripte, čisto još to da pomenemo. Znači, to su ova dva ovdje dela. Ovaj ovdje deo i ovaj ovdje deo. Ovaj ovdje deo, to je konzola. Sad, znači isti kod možete da pišete gore, a možete da pišete i dole. Sad ću da vam objasnim razliku. Kao što smo već rekli, postoje 2 osnovna načina izvršavanja instalacije u R programskom jeziku. Pisanje u konzoli, piše se jedna po jedna instrukcija i tako se i izvršava. I pisanje u skripti, odnosno fajlu, piše se ceo program i kao takav se i izvršava. Konzola se prepoznaje po znaku prompta, odnosno ovom znaku kao veći. Znači, skripta, vidjeli smo kako možemo da kreiramo novu skriptu, znači file, new file, R script, ili može čak ctrl, shift i slovo N. Evo u skripti ovdje dole vidite, to je taj prompt i možemo da napišemo ovako, nećemo. Ovako i samo kliknemo enter i evo ga, piše ovdje dole zdravo svet. Ako to isto želimo da uradimo ovdje, znači opet možemo samo tako da otkucamo print zdravo svet.
I samo CTRL Enter i dobijamo ovdje. Znači možete tako CTRL Enter ili samo da idete na Run. Evo ovdje kliknete na Run i evo opet će da izbaci to zdravo svete. Znači ovdje stavite ovako i kliknete Run. Ili ako hoćete, ako ima veći deo koda, onda sve to označite i kliknete Run za deo koda koji želite da označite. Danas smo odradili taj početak. A od sutra ćemo da krenem, od sljedećeg klipa ću da krenem sa instalacijom paketa i sa nekim malo konkretnim stvarima. Nadam se da je ovo bilo jasno. Tako da vam želim lep dan i pozdrav!